Hallelujah. Haleluya. Are you believing God tonight? Saudara percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita malam ini? Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Praise God, praise God. Ya, tolong jangan dikonekkan wifi-nya MR18 ya. Untuk Haleluya. ibadah kita jangan terganggu kalau Haleluya. wifi-nya dimatikan. Haleluya. You know, when he was on earthly ministry, Ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah dunia ini melayani manusia, and wherever he came, kemanapun dia pergi, and then when he left, dan ketika dia tinggalkan tempat itu, he always left a mark. dia selalu meninggalkan ada tanda kehadirannya di situ. He always fed somebody. Dia selalu memberikan sesuatu kepada seorang yang He membutuhkan. always healed somebody. Dia menyembuhkan orang yang sakit di tempat itu. He always told somebody at the well of the living waters. Dia selalu memberikan kepada orang yang merindukan air kehidupan. Dia berikan kepadanya. I believe Jesus is here tonight. Saya percaya Yesus ada di tengah-tengah kita malam hari ini. I believe right now he's walking up and down the aisles of Dan saya percaya Yesus sedang menjamah kita semua di tempat ini. seeking somebody he may touch by his spirit. Tuhan sedang mencari dengan kuasa rohnya setiap orang yang rindu untuk dijamah oleh Tuhan. You know, when Jesus walked this earth, Ketika Yesus berjalan di bumi ini, he either created a revival or a riot. saudara tahu ketika Yesus datang ke dunia ini, dia ingin membangkitkan rohani dari manusia. Because you can take a neutral position with a lot of names. Saudara, manusia bisa saja mencari nama dengan usahanya. You have to choose to either accept them or reject them, but you cannot remain neutral. Saudara, manusia diberikan pilihan menolak Yesus atau menerima Yesus. Tidak ada yang di tengah-tengah. Jesus, when he asked his disciples, Yesus ketika bertanya kepada para muridnya, he said, "Whom do men say that I am?" dan dia bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? They begin to answer. Some say you are a prophet. Dan ada orang yang menjawab, murid menjawab, engkau adalah salah satu nabi. They say other things. Engkau adalah para nabi. But Jesus turns to his disciples and asks his disciples, "But who do you say that I am?" Tapi kemudian Yesus bertanya kepada para muridnya, menurut kalian, siapakah aku anak manusia itu? And every person that's ever had breath in their lungs and walked this earth, Dan setiap orang yang berjalan di bumi ini, yang hidup di bumi ini, he has to answer that question, who is Jesus? mereka harus menjawab siapa Yesus itu. I don't know who Jesus is to some of you, but to me he's a savior. Saya tidak tahu bagi saudara siapa Yesus itu, tapi bagi saya, Yesus adalah juru selamat dunia ini. To me he's a healer. Bagi saya, dia adalah penyembuh. To me he's a deliverer. Bagi saya, dia adalah Tuhan yang melepaskan. To me he is a solid rock upon which I stand. Bagi saya, Yesus adalah fondasi yang teguh. To me he is an anchor in the storm in the ocean. Bagi saya, Yesus bagaikan jangkar di tengah laut yang begitu banyak badai. To me he is the one who anointed my head Bagi saya adalah Tuhan yang mengurapi aku and prepares a table for me in the midst of my enemies. dan mempersiapkan meja hidangan di hadapan lawan-lawanku. Do you know the Jesus that I'm talking about tonight? Apakah saudara mengenal Yesus yang saya beritakan malam hari ini? If you don't, just praise him for a moment. Kalau saudara mengenal Yesus, mari kita berikan pujian kemuliaan baginya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Jesus, Terima kasih Yesus. the mighty name of Jesus. Nama yang luar biasa. Itulah nama Yesus kita. Oh, hallelujah. Haleluya. Sometimes we say his name, but do we understand the power that follows his Kadang name? kita dengan gampang menyebutkan nama Yesus, tapi saudara ke saudara, ada kuasa yang besar dalam nama Yesus. We whisper his name. Ketika kita menyebut namanya, The spiritual world stands in complete attendance. semua roh-roh akan ketakutan dengan kuasa namanya. Hallelujah. Haleluya. My desire and my prayer is that we would have a fresh revelation of the name of Jesus. Kerinduan saya
Isaiah. Apa yang diterima oleh Nabi Yesaya ketika dia melihat penglihatan tentang Tuhan dalam kitab Nabi Yesaya. Isaiah says in 6:1, in the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Yesaya 6 ayat 1. Yesaya 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. You see, King Uzziah died. Ya, kita bisa melihat di sini Raja Uzia mati. You see, every earthly king, he only has a certain amount of time to reign. Seorang raja sekalipun terbatas waktunya hidup di dunia ini, dia akan mati. He sits upon the throne temporarily. Dan dia bisa saja duduk di tahta kerajaannya, tapi hanya sementara. Until another greater king arises Dan akhirnya ada lagi raja lain yang muncul yang lebih besar dari dirinya. overthrows him, Ya, yang berkuasa lebih besar dari dirinya. or like Uzziah when he died. Dan sama seperti Uzia ketika dia mati. But Isaiah's eyes were not on the earthly king at this moment. Tetapi Yesaya bukan berfokus kepada raja yang ada di bumi ini. The Bible says that Isaiah saw the Lord sitting upon the throne. Di sini Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi. He's high and lifted up, Dia adalah Tuhan yang duduk di tahta yang maha tinggi. lifted up above everything. Dia yang maha tinggi atas segala-galanya. Hallelujah! Haleluya. Said hallelujah! Katakan haleluya. Mighty King. Dia adalah Allah, Raja yang maha besar. Jesus was sitting upon the throne. Yesus yang duduk di atas tahta yang maha tinggi. But did you know that there came a time where Jesus left his throne? Tapi sadarkah saudara, tahukah saudara, ada saatnya di mana Yesus meninggalkan tahtanya itu. Why would he leave a throne where everything around him worships him? Kenapa dia tinggalkan tahtanya, padahal semua yang ada di hadapan tahta itu menyembah dia. And come to this earth where he couldn't even have a place to lay his head. Dan dia datang ke bumi ini, dan di bumi ini tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Foxes have burrows and the birds have nests, but the Son of Man, the King of Kings, doesn't have anywhere to lay his head. Serigala ada lubangnya, burung ada sarangnya, tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. He left his throne for you. Dia meninggalkan tahta di surga demi saudara. Did you hear what I said? Dengar apa yang saya katakan. He left his throne for you. Tuhan tinggalkan surga untuk saudara. His throne for your family. Dia tinggalkan surga untuk keluargamu. His throne for your city. Dia tinggalkan surga untuk kotamu. His throne for your nation. Dia tinggalkan surga untuk bangsamu. He came to this earth Dia datang ke bumi ini, when his own creation would begin to reject him. di mana bangsa miliknya sendiri menolak dia. Isaiah 53 says he was rejected. Yesaya 53 mencatat dia ditolak, He was despised. dia dihina, He was turned away. dia disingkirkan. And he did it for you and me. Dan dia melakukan itu untuk saya dan saudara. Haleluya. The Bible says in Corinthians Alkitab mencatat dalam surat Korintus that the one who was rich bahwa yang kaya menjadi miskin, that through his poverty you may be made rich. supaya dengan kemiskinannya kita menjadi kaya. He left the throne Dia tinggalkan tahtanya to come for you. untuk datang bagi saudara. After he shed blood on the cross, Dan ketika dia sudah mencurahkan darahnya di kayu he salib, would give you a place in his throne. dia akan memberikan tempat bagi saudara di sorga. The Bible says those who believe, Bagi setiap orang yang percaya kepadanya, they are seated in heavenly places. mereka akan duduk bersama dengan Tuhan di sorga. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. King of kings and Lord of lords. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Chapter 6, verse 2, it says, and above the throne, above it stood seraphims, each one having 6 wings. 2 covered the face, 2 covered the feet, and with 2 wings they flew. Yesaya 6 ayat 2. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2
Dua sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang. And the verse 3 says, and one cried to the other and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Ayat 3, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. These seraphims were perfect. Serafim ini adalah berbicara tentang kesempurnaan. They had no sin in them. Tidak ada dosa dalam diri mereka. But when they were around the throne, Tapi ketika mereka ada di sekitar when tahta they itu, were around Jesus atau Christ, mereka ada di sekitar Tuhan Yesus, they could not look at him. They had to cover their faces. mereka tidak bisa melihat yang lain. Mereka tutup They wajah had to mereka. cover their feet. Mereka tutupi ya kaki mereka. They were shouting, Holy, holy, holy. Dan mereka berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Holy is the Father. Kuduslah Bapa. Holy is the Son. Kuduslah Anak. Holy is the Holy Spirit. Kuduslah Roh Kudus. He was holy yesterday. Dia kudus di masa He's yang lalu. holy today. Dia kudus hari He ini. will forever be Dan holy. dia kudus selama-lamanya. If the seraphims had to veil themselves when they were around the throne, where does that leave us that are in our sin? Jika para serafim sendiri ketika berdiri di hadapan tahta, mereka harus menutupi wajah kaki mereka. Bagaimana lagi dengan kita, orang-orang yang berdosa? This was an impossible situation for you and me. Adalah suatu yang mustahil bagi saya dan saudara. We cannot just come into the Holy of Holies. Kita tidak bisa datang begitu saja kepada Allah yang Maha Kudus. There's too much sin in us. Terlalu banyak dosa pelanggaran dalam diri kita. There's too much dirt on us. Terlalu banyak kotoran dalam diri kita. We are unworthy to come. Kita tidak layak untuk datang kepada Oh, tahtanya. hallelujah. But Jesus Christ, Haleluya. Tapi Yesus Kristus, He is your high advocate. Dia telah memberikan jalan itu bagi He is kita. your high priest. Dia adalah imam besar bagi The kita. situation was impossible. Situasi yang tidak mungkin sekalipun. The sentence of death was raining on every human being. Hukum maut, kematian itu ada pada setiap manusia di bumi ini. The Bible says in Romans 5:12, Roma 5 ayat 12 firman Tuhan berkata, therefore as just through one man sin entered the world, and death did reign, and thus sin spread to all men because of sin. Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. We were in an impossible situation. Kita berada dalam situasi yang mustahil, tidak mungkin. But the Bible says in Romans 5, chapter 5, verse 8 and 9, but God commanded his love towards us in that while we were sinners, Christ died for us.
if our eyes were open to the spiritual reality of what happens in the heavenlies, I think we would be radically changed. Kalau mata rohani kita terbuka dan bisa melihat perkara-perkara rohani, saya percaya maka kehidupan kita pun pasti berubah. I think we would begin to shout louder. Kita akan bisa berseru dengan suara yang keras. I think we would begin to shout longer. Kita akan berseru dengan suara yang lebih kuat. I believe that there will be a dance in our spirit. Saya percaya roh kita pun akan bersuka cita. Oh, the glory of the Lord. Kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. The Bible says after that kind of worship, in verse 5 it says, and Isaiah said, woe is me, for I am undone, because I'm a man of unclean lips. Lalu di tengah-tengah penyembahan itulah Yesaya menyadari dan berkata ayat yang kelima, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. And I dwell amongst the people of unclean Dan lips. aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. You see, Isaiah, after seeing this magnificent vision and magnificent power and authority, Yesaya setelah melihat tahtanya, melihat kuasanya, melihat kemuliaan Tuhan itu, seeing the Lord sitting upon the throne, highly exalted, Tuhan yang duduk di atas tahta itu, yang disembah dan diagungkan itu, seeing the heavenly worship of the seraphims. dan dia melihat bagaimana para serafim semuanya menyembah kepada Tuhan. The Bible says that elders fall down on their faces and lay their crowns at the feet of Jesus and shout holy. Bahkan dalam kitab Wahyu, para tua-tua pun melepaskan mahkotanya, mereka sujud menyembah kepada Allah yang Maha Kudus itu. You must pray today and say, Holy Spirit, open my eyes to see the King upon the throne. Maka malam ini saudara, engkau berdoa kepada Tuhan supaya Roh Kudus memberikan kepada saudara untuk kemampuan bisa menyembah dan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Because only when you see the King upon the throne, you begin to see your own condition. Hanya ketika kita setelah melihat Tuhan dalam kuasanya, Tuhan dalam kemuliaannya, kita bisa menyadari siapa diri kita yang sesungguhnya. Isaiah could no longer hide it or deny it. Yesaya tidak bisa lagi menyembunyikan diri dan menyangkal siapa He had dirinya. to face the truth and the reality. Dia harus menghadapi kenyataan itu. He says, I'm undone. Aku sudah selesai. My lips are unclean. Bibirku najis. Everything around me is unclean. Semua sekitarku najis. Because I have seen the King of Tapi glory. aku sudah melihat Tuhan I kemuliaan. have seen the heavenlies. Aku sudah melihat sorga. May God the Holy Spirit right now sweep across this place. Biarlah kuasa Roh Kudus menjamah kita di tempat ini malam ini. To open your eyes. Dan membuka setiap mata rohani kita. Open your eyes. Membuka matamu. Open your eyes. Membuka matamu. That you may see Jesus. Engkau bisa melihat siapa Yesus itu. Isaiah said he's seen Jesus. Ia bisa melihat Sang Raja Tuhan semesta alam. He's seen the everlasting King. Dia melihat Raja yang kekal itu. He began to confess his sin. Dan dia mulai mengakui semua He dosanya. began to confess his weakness. Dia mulai mengakui semua kelemahannya. He began to be honest with himself. Dia jujur kepada dirinya sendiri. And the Bible says in verse 6, Dan ayat yang ke-6, you see, when you begin to confess, ketika saudara dengan jujur mengaku dosa di hadapan Tuhan, heaven begins to react. sorga akan bertindak bagi saudara. Heaven begins to react. Sorga akan bertindak bagimu. The Bible says that then flew one seraphim unto me, Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, ayat yang ke-6. having a live coal in his hand, Di tangannya ada bara which he has taken with the tongues from the altar. yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. The angel of the Lord came. Malaikat Tuhan datang. The seraphim came. Serafim itu terbang mendapatkannya. But the seraphim can't just come by itself. Dan serafim itu bukan datang dengan sendiri. He first had to make a stop at the altar. Dia harus datang dulu ke mesbah itu. He had to take a hot coal from the altar. Dia harus mengambil bara di tangannya. Every time the altar is mentioned in the Word of God, Setiap kali mesbah disinggung dalam firman Tuhan, it's talking about the cross. itulah berbicara tentang salib. Every altar points to the cross of
Jesus Christ. Setiap mesbah harus menunjuk kepada salib Kristus. When the Son of God will lay down his life, Di mana anak Allah menyerahkan nyawanya di situ. where the Son of God would become Son of Man, Di mana anak Allah menjadi anak manusia that the Son of Man may become Son of God. dan anak manusia menjadi anak Allah. The seraphim had to come through the altar. Serafim itu harus datang kepada mesbah dulu He took a hot coal. dan dia ambil bara di And the tangannya. Bible says Dan Alkitab berkata, that he began to fly to Isaiah. dia datang mendapatkan The Yesaya. Bible says he laid it upon his mouth Ayat 7, ia menyentuhkannya kepada mulutku and said, Lo, your lips are touched. serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, Your iniquity is taken away maka kesalahanmu telah dihapus and your sin is pardoned. dan dosamu telah diampuni. His lips begin to be purged. Bibirnya dijamah oleh Tuhan. Why the lips? Kenapa harus bibir? The Bible says that from the heart speak the lips. Karena apa yang meluap dari hati akan keluar dari bibir. The Bible says by your confession you will either be condemned or you will be justified. Dengan kita lewat bibir mengaku dosa, maka kita akan diampuni. Kalau tidak mengaku dosa, kita tetap akan dihukum. Man cannot hide who he is and what he is. Manusia tidak bisa menyembunyikan siapa dirinya dan apa dirinya. Sooner or later what's in here comes out of here. Cepat atau lambat, apa yang ada dalam hati manusia akan keluar dari bibirnya. That's why the Bible says that you believe in your heart and you confess with your Itu lips. sebabnya Alkitab berkata, dengan hati engkau percaya, dengan bibir engkau mengaku. Some of you want a miracle of healing. Mungkin malam ini ada di antara saudara merindukan mukjizat kesembuhan terjadi bagimu. Some of you need a breakthrough in Engkau financial. merindukan ada terobosan dalam kehidupan ekonomimu. Some of you need a mountain to move. Saudara rindu gunung itu tersingkir dari kehidupanmu. I'm here to tell you, Tapi saya mau katakan malam ini, open your eyes, buka matamu, open your heart, buka hatimu. see the King upon the throne. Lihatlah raja yang duduk di atas tahta itu. Confess your sin and Akui dosamu. confess your weakness. Akui kelemahanmu. And I believe the angels of the Lord will begin to Dan saya percaya malaikat Tuhan akan menjamah engkau, they will begin to touch your lips. akan menyentuh bibirmu. And you will begin to, instead of speaking doubt, you're going to speak faith. Dan engkau tidak akan memperkatakan lagi keraguan-raguan, tapi kau akan memperkatakan perkataan iman. Instead of speaking unbelief, you're going to speak faith. Bukan lagi memperkatakan ketidakpercayaan, tapi kau akan memperkatakan kepercayaanmu. The Bible says, Alkitab berkata, after all of that happens, setelah semua itu terjadi dalam diri Yesaya, also I heard the voice of the Lord saying, ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, whom shall I send? siapakah yang akan kuutus? And who will go for us? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Then Isaiah said, here I am, send me. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. If the worship team can come forward. Mari, tim musik boleh datang ke atas, singers WL. Haleluya. God is calling every one of you to step into battle. Tuhan memanggil kita semuanya untuk masuk dalam peperangan rohani ini. The question is sounding from heaven, who will go for us? Dan pertanyaannya, ketika suara terdengar dari sorga, siapakah yang akan kuutus? Who will declare the saving power of Jesus? Siapakah yang mau menyatakan kuasa Yesus di bumi Who ini? will declare the healing power of Jesus? Siapa yang mau menyatakan kuasa kesembuhan dalam nama Yesus? But before he sends you, Sebelum dia mengutus kita he semuanya, first wants to heal you. dia mau menyembuhkan engkau terlebih dahulu. He first wants to touch your Dia lips. mau menjamah hidupmu terlebih dahulu. He first wants to breathe on you. Tuhan mau melepaskan engkau terlebih He dahulu. wants to quicken you. Tuhan mau membangunkan imanmu terlebih He wants dahulu. to minister to you. Tuhan mau melayani hidupmu terlebih Do you dahulu. believe that? Apakah saudara percaya itu terjadi malam ini? Do you need that? Saudara membutuhkan itu malam ini. Hallelujah. Haleluya. If we can rise up on our feet. Mari kita bangkit berdiri, saudara. I believe as I speak right now, just translate. Robbie, I know, translate right now.
dioperasikan oleh teknologi. Jadi ketika ada hotspot HP yang sangat mengganggu dengan sistem kita. Ya, anak-anak yang pakai hotspot ini sebentar saja. Memang mematikan hotspot HP. We're gonna begin to pray. Kita akan berdoa malam hari ini, saudara. And I believe the seraphims, the angels are flying over this place. Dan saya percaya malaikat Tuhan, serafim ada juga bersama dengan kita menyembah Tuhan malam ini. They got hot coals from the altar. Ada bara yang sedang dipersiapkan untuk kita And they're going to begin to touch you. dan akan menjamah setiap hidup kita malam ini. If you need a touch, I want you to come forward. Kalau saudara membutuhkan jamahan Tuhan malam ini, engkau segera datang ke depan. To pray right now. Dan kita akan berdoa untuk saudara malam hari ini. To come to the altars. Engkau boleh datang berlari datang ke depan ini. Church of God, begin to pray. Mari saudara berdoalah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Saints of God, begin to pray. Haleluya, haleluya. Mari kita semua berdoa. Ya rabataka, ya rabanaka, ya rabataka, ya rabasikia, da 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 da.